ako na experience is napo ko'y ma-learn no nga mo gani akong buhatan. Kung naamoy mahinumduman, what's the hardest part of being an events host? Kanang how to deal with people nga. Kana, sir. Grabing mga reaction. difficult. Ako na experience is napo ko'y ma-learn no nga mo gani akong buhatan. I would like to cite some instance no nga. Kanapitang sa wedding nga sa una nga. Okay, the next bride and the next groom and then na kissing game na ba. So kato nga time is kanang everyone shouted, okay, kiss, kiss, ano ba. In the middle of the program, ang lolo hintindog. Yun siya nga, stop! Ba? I don't want my apo to be kissed by anyone. Di nahilo man tanan. Yeah, Grabe there was- ang there akong was. utok ato nga, what should I do nga dili ko maulawan? Oo, Dili pon maulawan ang lolo. Yes. Di pon maulawan ang katong girl. Manay challenge sa host ba nga, grabe abtik yun mong. So what I did, ko nga, alright, ladies and gentlemen, we are in the democratic country. We would like to accept the idea of Oo, the the lolo. lolo, yes. Oh, di ba? Muna to din. Kung ako din ato ang katong next bride. Dahil nga nung i-appeal pa magkad. Tinuod yun na, sir. Naapoy There's- uban nga there's- kanang during pictorial. Ako ang giingon, okay, may I request the ninongs to please join with the newlyweds? Hintindog na po ng isa. No, you should call the women first. Thank you very much for your suggestion. Ano lang ko